Mayong buntag mga kasutres, niya na puta para malimpad sa atong mga number basin dai sortihon ta karon. Og kinsa may kadaog kapon, congrats sa mga nakadaog ha sa STL og Sweetres. Kung nakadaog mo ani mga kasutres ha, STL naa ta dira nagpadaog. Congrats sa tanan nakadaog. Og haw lang ihanyo niyo mga kasutres, paki-share lang sa atong video ha para padayon ta dire basin dai og wa mo surtiya gapon si karon og swertiyo na mo ha kana karon matag tag combination na. Unang combination na to natay 9 auto 95 target og rumble tay isa Sweetres tay isa STL kana mga ka-Sweetres. Ikarahang kombi na to 9 1-3 target rumble tay isa Sweetres tay isa STL kana mga ka-Sweetres. Pira dahi pira dahi. Ikatulong kombi na to mga ka-Sweetres 1 5-3 target rumble tay isa Sweetres tay isa STL kana mga ka-Sweetres ha. Kaya kumpiyansa sa number kay ang number dili na magsaba kusa ra na nga moabot sa imong kuan nga padagon ka mo nga pira dahi gyud pira dahi mga ka-Sweetres. Ano sa tong kuan is kalira katong mahilig og kalira kani respetarin nyo ni basig padagon kani sa atong is kalira ato kalira to 1-3 target rumble tay isa Sweetres tay isa STL kana mga ka-Sweetres. Pira dahi gyud doble katong mahilig og doble para inyo ni atong doble na to 3-7-3 target rumble kana pira dahi na mga ka-Sweetres. Anita sa atong regalo. Tagdag regalo mga ka-Sweetres kay hapit ng Pasko. November, December, rawa na, Pasko na. Pamasko ninyo tanan ni ha. Sa mga nagsunod atong regalo 4-1-2 target og rumble. Tay na sa Sweetres, tay po na sa STL. Atong regalo. Og kana ra mga ka-Sweetres og paki-share lang sa tong mga video mga ka-Sweetres ha. Pabuinas paswerte basin makadaog ka sa atong regalo. Thank you nang marami mga ka-Sweetres.